U današnjem videoklipu ću predstaviti modifikovani kineski višenamenski borbeni avion koji je na finalnim testovima pred uvođenje u naoružanje kineske narodno-oslobodilačke vojske. Kineski borbeni avion pete generacije nazvan J-31 koji je razvila kineska avioindustrija Shenyang predstavljen je pod oznakom FC-35 kao novi palubni višenamenski borbeni avion koji je izveo svoj prvi let oktobra prošle godine. Jedna od novih investicija Kine u pomorsku avijaciju bio je mornarički borbeni avion razvijen kao Shenyang FC-31, takođe poznat kao J-31 za nove kineske nosače aviona. Avion koji je sličan američkom stealth borbenom mornaričkom višenamenskom avionu F-35C, ali za razliku od američkog Pandana dvomotorni je po dizajnu. Označen je kao J-35, iako još nema njegovih zvaničnih fotografija za javnost, već su njegove nezvanične fotografije objavljene na Weibo, kineskoj društvenoj medijskoj platformi. Na najnovijim fotografijama ovog borbenog aviona je primećen prototip ovog stealth kineskog lovca pete generacije J-35. Novi kineski višenamenski borbeni avion ima aerodinamičku konfiguraciju sa dva vertikalna stabilizatora, sa dva motora i krilom postavljenim po sredini trupa aviona. Ovaj stealth avion pete generacije je namenjen baziranju na nosaču aviona i zbog toga mora da obezbedi napredne sposobnosti kako u bliskoj i borbi u vazduhu van vizualnog dometa, tako i u vatrenoj podršci trupama na zemlji, vazdušnom bombardovanju i operacijama air policinga. Takođe može da vrši suzbijanje neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane, takozvane SEAD misije. Novi borbeni avion Shenyang FC-31 košta oko $70 miliona i predstavlja na tržištu novih mlaznih lovaca pete generacije vrlo povoljnu ponudu ako se zna da je varijanta američkog borbenog aviona F-35 osnovne varijante A za američko ratno vazduhoplovstvo košta minimum oko $80 miliona. Ovaj novi kineski stealth višenamenski borbeni avion poznat je i kao J-31 varijanta za ratno vazduhoplovstvo ili kao J-35 za ratnu mornaricu. FC-31 varijante B je manje poznati rođak prvog kineskog borbenog aviona pete generacije J-20 koji nije još u službi kineske ratne avijacije, već je model nedavno primećen na lažnom nosaču aviona, što ukazuje da bi kineska mornarica mogla da ga usvoji najverovatnije za upotrebu u budućim mornaričkim vazduhoplovnim skvadronima na novim kineskim nosačima aviona. Razliku od Chengdu Aircraft Industry Group, koja je konstruisala masovno proizvođeni prvi kineski stealth višenamenski borbeni avion J-20, Shenyang Aircraft Corporation je razvila FC-31 kao privatni poduhvat i stoga ovaj projekat nije dobio istu količinu državne podrške kao i J-20. J-31 je manji od Chengdu J-20. Upotreba nosnog stajnog trapa sa dvostrukim točkovima je u startu dovela do spekulacija da je J-31 možda namenjen za ulogu višenamenskog borbenog aviona na nosaču aviona. Zvaničnici iz Avits korporacije tvrde da je u velikoj meri korišćena proizvodnja komponenti u avionu pomoću 3D štampača, što je rezultiralo smanjenjem komponenti za 50% u poređenju sa sličnim avionima. Međutim, ovako dobijeni okvir aviona se ne može rastaviti, a statički ispitni okvir je zbog toga morao da se transportuje u celini. Moguće da je novi kineski avion pete generacije razvijen kao što je i sovjetskog lovca za prelast u vazduhu Su-27, kopiranjem nastao kineski pandan pod oznakom J-11, slično kao i odnos između J-15 kineskog derivata ruskog Su-30 MKK. Takav je odnos evolucije prvobitno razvijenog stealth višenamenskog borbenog aviona J-31 i njegove mornaričke verzije J-35 razvijen za nosač aviona. Projekat kineskog stealth lovca pete generacije FC-31 je svoje prvo predstavljanje imao još pre 11 godina, a njegov prvi prototip je poletao sledeće 2012. godine. Od tada do danas izrađen je samo još jedan unapređeni primjerak aviona, poznatog i pod oznakom J-31, a sudbina nevidljivog kineskog lovca već godinama predstavlja enigmu za poznavaoce vojne tehnologije.
Zbog toga se na internetu mogu naći brojne nagađanja i spekulacije o najmodernijem lovcu kompanije Shenyang Aircraft Corporation. Međutim, fotografije koje su nedavno dospjele na internet ponovo su uzburkale duhove, naročito u krugovima oko Pentagona. Američki analitičari navode da je modifikovanje savremenog borbenog lovca, kakav je FC-31, predstavlja zahtevan posao koji podrazumeva promene aerodinamike i brojne izmene konstrukcije koje će ovom avionu omogućiti poletanje i sletanje sa nosača aviona. Oni pretpostavljaju da su se moguće izmene odnosile na konstrukciju sistema upravljanja i očajanje strukture celog aviona. Zajedno sa avionom za rano upozoravanje KU-600 za baziranje na nosaču aviona, za koji se navodi da je završio svoje testove početkom 2021. godine, za razliku od nosača aviona Liaoning i Shaodong sa klasičnim lansiranjem aviona tipa Stobar, J-35 će biti raspoređen na nosačima aviona tipa 003 koji će imati katapult. U poređenju s F-35 može se očekivati da J-31 ima veću površinu krila od F-35C, sklopiva krila i potrebnu opremu za poletanje i zaustavljanje aviona katapultom. J-31 ima dva unutrašnja odeljka za smeštaj naoružanja, od kojih svaki može da nosi dve rakete srednjeg dometa, zajedno sa dva nosača veće nosivosti i po jednim potkrilnim nosačem naoružanja manje nosivosti na svakom krilu. Iako se čini da dodatni nosač naoružanja na krilima daje veću nosivost kineskom J-35 nego kod F-35, ipak se čini da J-35 nema korisnu nosivost američkog F-35, jer mu fali centralna podvesna tačka za podešavanje naoružanja ili kontejnera za ometanje ili nišanjenje. J-35 može da nosi do 8 tona korisnog tereta u dva unutrašnja spremnika nosivosti 2 tone i 6 tona korisnog tereta koji se nosi na 6 spoljnih podvesnih tačaka. Primarno naoružanje kineskog J-31 uključuje raketu kratkog dometa PL-10 i raketu vazduh-vazduh srednjeg dometa PL-12. 4 projektila PL-21 takođe mogu biti postavljena u unutrašnjem spremniku za naoružanje aviona J-35. Ovaj avion ima borbeni radijus do 1200 km i maksimalnu težinu pri poletanju od 25 tona. Prema Vladimiru Barkovskom iz ruske aviokompanije RSK MiG, motori na prototipu aviona J-31 su ruski RD-93, derivati dobro poznatog motora RD-33 sa MiG-29. Međutim, Kina već ima motor sličan motoru RD-93, a to je domaći Guizhou VS-13, koji je trenutno instaliran na višenamenskom borbenom avionu JF-17, koji ima isti potisak i dimenzije kao ruski motor RD-93. Kina radi na poboljšanoj varijanti motora pod nazivom VS-13T, sa potiskom od po 10 tona u režimu forsaža za upotrebu na J-35. Lin Zuoming, predsjednik kineskog avica, rekao je da se nada da će u lovac staviti domaće motore. Zvanični mediji China Shenyang Aircraft Corporation, skraćeno SAC, takođe su objavili video snimak koji prikazuje model ovog novog borbenog aviona 5. generacije.